Primera de Samuel 1:5. 1 Samuel 1:5. Esta palabra la recibí ayer por la noche. I received this word last night. Tenía como 4 mensajes que quería I predicar, had about 4 messages that I was about to pero el preach. Señor me llevó por aquí But the Lord took me to this one, y Dios nos va a hablar. and I believe God's going to speak to us. Tengo ya varias semanas It's been a couple que he weeks estado predicando de esta historia. that I've been preaching about this story. Primera de Samuel 1:5. 1 Samuel 1:5. Mire lo que dice. Look what it says. Pero a Ana daba una parte escogida But to Hannah he gave a double portion porque amaba a Ana, because he loved her. aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Even though the Lord has closed her womb, Y su rival la irritaba, and her rival kept provoking her, enojándola making her mad y entristeciéndola, and making her sad, porque Jehová no le había concedido tener hijos. because the Lord has not made her conceive any children. Así hacía cada año She would do this every year. cuando subía a la casa de Jehová. Whenever Hannah would go to the house of the Lord, La irritaba así, he would irritate her like this. por lo cual Ana lloraba y no comía. So Hannah would wept and would not eat. Esta historia This story, es una historia muy especial it is a very special story porque habla de un hombre because it speaks about a man que tenía 2 mujeres. that had 2 wives. Y no le estoy dando ideas a ni uno de los hombres que están aquí. I'm not giving you any ideas for all the men that are here. Eso fue en el Antiguo Testamento. This was in the Old Testament. Ya no se permiten 2, hermano. It is not allowed to have 2 wives now, my Tienen que brother. tener una sola. Only one. Pero este hombre tenía 2, But this man had 2, Ana y Penina. Hannah and Peninnah. Y dice la palabra And the word says que Ana that Hannah no podía tener hijos. could not bear children, Y Penina and Peninnah tenía muchos hijos. had many children. Y dice la palabra The word says que cada año that every year este hombre this man subía al templo would go up to the temple y iba y le presentaba ofrenda a Dios. and he would go and present a burnt offering to the Lord. Iban y adoraban a Dios. They would go and worship God. Y cada año hacían lo mismo. And every year they would do the same. Agarraba este hombre a sus mujeres, This man would grab his wives, sus hijos, his children, y subían al templo and they would go up to the temple y le presentaban a Dios sacrificios. and present sacrifice to God. Y lo hacían cada año. And they would do this every year. Pero en ese transcurso, But in that time, cuando llevaban la ofrenda al templo, where they would take the offering to the temple, esta mujer llamada Penina, this woman named Peninnah, que se cree que era la segunda esposa, that is believed that she was a second wife, porque siempre a Ana la pone en primer lugar. because they always place Hannah in first place. Se cree que se casó con Ana, They believe he married Hannah. no pudieron tener hijos They cannot have children. y después vino Penina. And then Peninnah came along. Pero esta mujer llamada Penina, But this woman named Peninnah, que tenía varios hijos, she had many children. hacía algo bien tremendo, She would do something tremendous. porque cada vez que iban al templo, Every time they would go to the temple, esta mujer this woman se burlaba de Ana. will mock on Hannah. Dice la palabra The word says que la irritaba. that she would irritate her. Y hay una versión que dice literalmente se burlaba de ella. And there is a version that says that she would mock. Mire qué tremendo, Look how tremendous. que era una familia, It was a family. ahí va el hombre The man would go con sus esposas, with his wives, sus hijos, his children. pero aquella mujer llamada Penina But that woman named Peninnah, siempre se iba burlando de Ana she was always mocking on Hannah. y le decía, tú no tienes hijos, And she would say, you don't have no children. y se burlaba de ella And she will mock y la irritaba, and irritate her. y Ana se enojaba, lloraba, se entristecía. And Hannah will cry, she would get sad. Pero hay algo bien tremendo que tenemos que entender, But there's something tremendous we need to understand. que la Biblia That the Bible nos habla. speaks. La Biblia es la palabra de Dios. The Bible is the word of God. Cada vez que la leemos, la Biblia nos está hablando. Es la palabra de Dios que nos está hablando. Every time we read it, is the word of God is speaking to us. Y el Señor me decía And the word would say que tenemos que sacar that we need to get out al espíritu de Penina que está en la iglesia. the spirit of Peninnah that's inside the church.
Alguien todavía no me está entendiendo. Someone's not understanding. Pero escuche esto. But listen to this. Hay gente en las iglesias There's people inside the church que tiene un espíritu de penina, that have a spirit of penina, que se burla del otro porque no tiene. that they mock on others people because they don't Pero have usted it. tiene que entender But you need to que understand el hecho de que usted no tenga ahorita no significa que no va a tener mañana. that the fact that you don't have it today does not mean you're not going to have it tomorrow. ¿Alguien dice amén a eso? Can someone say amen to this? Y aquí subía Penina y Ana y su esposo. So Penina will go up with Hannah and the husband. Y aquella mujer And that woman se iba burlando de Ana. was making fun of Hannah. Fíjese, Ana no podía tener hijos. Hannah could not conceive. Los hijos The children representan el ministerio. represent the ministry. En otras palabras, In other words, esa mujer no tenía ministerio. that woman did not have a Y hay ministry. gente así en la iglesia And there's people like this in que sí church tiene ministerio that they do have a y se ministry. burla del que no tiene ministerio. And they mock on the people who do not have one. En otras palabras, caminan juntas, In other words, they walk together. van al templo juntas, They go to the temple van a together. ofrecerle sacrificios a Dios juntas, They go to offer sacrifice pero to la the Lord una se together. burla de la otra But one of them mocks on the other. y le dice, mira, yo sí tengo y tú no And tienes. she says, I do have it, you don't. Y esto es muy peligroso, And this is very dangerous. porque la iglesia Because the church no fue llamada para burlarse de la gente. was not called to mock on people. La iglesia fue llamada para restaurar a la gente, The church was called to restore para people. activar a la gente. Alguien dice To amén a eso. activate them. Can someone say amen? Fíjese, Penina tenía muchos hijos, Penina had a lot of children. Ana no tenía. Hannah did not. Se burlaban de ella. They would make fun of her. Pero yo estaba meditando en esto, But I was meditating on y en this. sí en los versículos que leímos In the verse that we just read, dice la palabra the word says que su esposo le da una parte especial a Ana. that husband will give a double portion to Hannah. En otras palabras, In other words, las dos iban al templo, both will go to the temple. pero Ana daba más que Penina, But Hannah would give more than Penina. porque su esposo le daba una parte especial. Because the husband would give a special portion. Yo vengo a hablarle a esa gente I came to speak to those que people aunque todavía no tiene un ministerio, that even though I have a ministry, le pueden dar a Dios lo mejor. they can give the best to the Lord. Le dan a Dios aún más que el que tiene ministerio. ¿Alguien dice They amén a give more eso? to the Lord, even the ones who have a ministry. Mire qué tremendo. Look how tremendous. Llegaba Ana Hannah would y come llegaba Penina, and Penina would go, pero Ana daba más. but Hannah would give more. El sacrificio era más grande The sacrifice was y even no greater. tenía hijos. And she didn't have children. Hay gente así en la iglesia There's people like this que in no the tienen church, ministerio, but they don't have a ministry. pero llegan a la casa de But they Dios come to the house a of the darle Lord su mejor adoración a to give them Dios. the best worship. Ay, alguien tiene que darle gloria al Señor Jesús. Someone needs to give glory to the Lord Jesus. Qué tremendo. How tremendous. Y ese espíritu, hermano, And that spirit, my es un brother, espíritu que existe dentro de las congregaciones, it is a spirit that exists inside the congregation. existe en las familias, Exists within the family. existe dentro de la casa. Exists within your home. Y es un espíritu que se tiene que echar fuera. And that is a spirit that needs to be casted out. ¿Alguien dice amén? Can someone say amen? Qué tremendo How tremendous. que Ana no tenía hijos, That Hannah did not have children. pero no se significaba But it didn't mean que no iba a tener. that she would never have. Samuel estaba en los planes de Dios. Samuel was in the plans of God. ¿Alguien dice amén? Can someone say amen? Y escuche esto. And listen to this. Quiero prohibirle algo a la iglesia. Quiero prohibirle algo a la I want to iglesia. tell something to the church Porque le voy a hablar como un padre. because I want to speak as a father. El padre tiene el derecho de prohibirle cosas a sus hijos. The father is allowed to tell something to the children. Y como padre le voy a prohibir cosas. And as a father, Y una de las cosas que le voy a prohibir, and one of the things that I'm going to tell you, going to tell you not to provide, do. but not to do, Escucha esto. prohibit. Le voy a prohibir I'm going to prohibit que se burle de aquel to mock on those que todavía no tiene un ministerio. that they still have a ministry. Y como iglesia And as a church, tenemos que tener cuidado. we need to be careful. Mire, hermano, en Phoenix estamos teniendo un crecimiento tremendo. In Phoenix, we're having a tremendous growth. Acá también Dios está añadiendo a las familias. Here also, we're having a growth. Y la iglesia está creciendo. And the church is growing. Pero hay iglesias que no están creciendo. But there are churches that are growing.
Hay iglesias que la gente no se está añadiendo como se está añadiendo acá. There are churches who are not gathering people how we're having it here. Eso no nos da el derecho That does not give us the right de decir, mira, yo sí tengo y tú no tienes. to tell them we have and you don't. Porque dice la palabra Because the word says que Dios le concedió. that God granted. Escucha esto. Listen to this. Todo lo que tenemos viene de parte de Dios. Everything that we have comes from God. Usted no puede decir, no, es que yo tengo un ministerio, me lo haga. No, hermano. You cannot say, oh, I have a Si usted ministry. tiene ministerio es porque Dios se lo ha dado. If you have a ministry because Si God usted has tiene given it to trabajo es porque Dios se lo ha dado. you. If you have a job, it's because Si God usted has given tiene it to you. casa es porque Dios se lo ha dado. If you have a house because God Todo gave lo it que to you. tenemos, Dios nos lo dio. No nos lo Everything we have merecíamos. is because God gave it Yo to no me us. merecía lo que tengo, I did not deserve what I have, pero Dios me lo dio. but God gave it to me. Está aquí. Are you here? Ahora, el error So that mistake de muchos of many es compararnos con el que no tiene. is to compare us with the ones who don't ¿Por qué have. no te comparas con el que tiene más? Why don't you compare yourself to the one who has more? Usualmente queremos compararnos Usually we want to compare con el que ourselves tiene menos que nosotros. with the one who has less than us. Y eso está prohibido, hermano. And that is prohibited. Decir, bueno, nosotros sí tenemos All we have y tú no tienes. and you don't. Porque ese es el espíritu de Penina Because that is the spirit of Penina que opera dentro de las iglesias. that operates within the church. Y eso es algo muy peligroso para la And congregación. that is something very dangerous for the congregation. A mí me llama la atención It calls my attention cómo hay gente así dentro del ministerio how there's people within the ministry que tienen algo that have something y miran al que no tienen and they see the people who do not have it y le dicen, tú no tienes, and they say you don't have it. tú nunca vas a tener. You're never going to have it. Cuidado, hermano. Be careful. Cuidado con el espíritu de Penina. Be careful with the spirit of Penina. Está aquí, iglesia. Are you here, church? Quiero decirle una cosa, I'm going to tell you one thing. que viene un crecimiento para la iglesia That our growth is coming for the church. y nosotros tenemos que estar listos And we need to be ready para poder activar nuevos ministerios. to be able to activate new ministries. ¿Alguien dice amén a eso? Can someone say amen to this? Tenemos que estar preparados para activar nuevos ministerios. We need to be ready to activate new ministries. Tenemos que echar fuera ese espíritu de Penina de la casa. We need to cast out that spirit of Penina of this house. Yo quiero que si Dios va a usar a alguien I believe if God gives us some, o si Dios empieza a levantar a alguien, or He begins to lift up someone, que lo levante aún más grande que lo que me ha levantado a mí. that He may lift up even more. Ese than He tiene has que done ser to el me. clamor de los verdaderos hijos. That it needs to be the call Señor, of the si true tú estás sons. levantando a mi hermano, levántalo más alto que yo. God, if you lift up my brother, lift up more than I do. Pero el espíritu de Penina But the spirit of Penina es lo contrario. is the opposite. No quiere que nadie se levante. He doesn't want nobody to rise. No más ellos quieren ser. They just want to be it. Yo soy la única que tengo hijos acá. I'm the only one who have children here. Yo soy la única. Tú no tienes nada. I'm the only one. You don't have anything. Y eso es peligroso, hermano. And that is dangerous. ¿Sabe por qué? You know why? Me topé con un versículo I came to a verse que me impactó tanto. that impacted me so Y much. por eso hice esta predicación. That's why I make this preaching. Por ese versículo. Just for that verse. Y el Señor empezó a hablarme muy fuerte. And the God began to speak to me Me very decía, tienen strong. que tener cuidado. And says you have to be careful. Porque el crecimiento se puede ir si ustedes empiezan a criticar. Because growth could leave if you start to murmur, Si ustedes criticize. empiezan a comparar. If you start comparing. No debemos de comparar iglesias con iglesias. We should not compare churches with A cada churches. siervo de Dios, Dios le dio su capacidad. God gave everyone a Y capacity. si a uno le dio 100, gloria a Dios por el de 100. And then one gave him 100, Si a uno le dio one gave him 20, 100. gloria a Dios por el de 20. If God gave him 20, Si a nosotros glory to nos God ha for dado 20. miles que vienen en camino, gloria a Dios por los miles, If pero God no gave podemos estar comparando iglesia con iglesia. If God gave us millions, glory to God, we cannot be comparing us to churches. ¿Alguien me dice amén a eso? Can someone say amen to this? Mira el versículo que me topé. Look what the verse that I came across. Primera de Samuel 2:5. 1 Samuel 2:5. Y esto habla de cuando Ana recibe su milagro, su victoria, And this speaks when Hannah received her victory y escribe un canto. and writes a song. Léalo en su casa. Read it at home. Lea todo el capítulo 2, pero el versículo 5, But verse 5, mire lo que dice. look what it says. Y los saciados And those who were full se alquilaron por pan, have hired themselves out for bread. y los hambrientos dejaron de tener hambre. But those who were hungry ceased to be hungry. Y mire lo que dice. And look what it says. Hasta la estéril ha dado a luz 7, The barren has borne 7,
Y la que tenía muchos hijos But she who had many children languidece. is forlorn. ¿Qué quiere decir esa palabra? What does that word mean? Quiere decir quedarte sin fuerza. To be without strength Y quiere decir enfermarte. and to become sick. En otras palabras, In other words, Penina quedó sin fuerzas Penina came without y strength quedó enferma. and became sick. Y eso es lo que le pasa a la gente, And that what happens to people. que siempre le gusta irritar a los demás They always so irritate people porque ellos no tienen como ellos tienen. because they don't have like they have. Yo digo, I say, esto es lo que yo pienso, this is what I think. que cuando Penina y Ana subían al templo con su esposo, That when Penina and Hannah will go up with her husband, ese año que subieron fue diferente, that year that they went out was different. porque aquella mujer la irritaba, la enojaba, la entristecía. Because that woman will irritate her, will mock Pero her. Ana tuvo un encuentro con Dios en el templo. But Hannah had an encounter with God in that temple. Ana oró y sintió que Dios le escuchó, aleluya. Hannah prayed and she felt that God Y dice answered. la palabra And the word que says nunca más volvió a estar triste. that she was never sad ever again. Entonces cuando iban bajando, So when they were coming tal down, vez Penina le iba diciendo, oye, yo sí tengo y tú no tienes. maybe Penina was saying, I Pero have ahora it, you las don't. cosas eran But now the diferentes, things were different. porque Ana traía una sonrisa de oreja a oreja Because Hannah had a smile y on le her face. decía, oye, lo que tú me digas en realidad no me And she importa, said, whatever you tell me, porque don't yo matter. sé que Dios me ha escuchado Because I know y God lo will que me listen to me. me va a dar un hijo y me lo va a dar he's porque gonna Dios give me me ha a son. escuchado. Alguien dice amén. Because Lord has answered my prayer. Y aquella mujer Penina dijo, hay algo diferente en Ana el día de hoy. Penina said, there's something different in Hannah Y today. empezó a pasar el tiempo y aquella mujer, And as time went by, that woman, yo creo que salía de su casa y miraba la casa de I Penina believe she would come out of her house and look at Penina's y house. empezó a notar que el estómago a Ana le estaba creciendo, aleluya. And she would notice that Hannah's belly was growing. Y empezó a And preocuparse she began to worry. y empezó a estresarse, a enfermarse, She began to get stressed, to get porque sick. el estrés te enferma. Stress became Yo makes creo you que de sick. tanto pensar en lo que Dios iba a hacer con Ana, ella empezó a perder las fuerzas. All the things that she started worrying about Hannah, she lost her strength. Y hay gente así en la iglesia And there's people like this in que church. ellos están activos en un ministerio, They're activated in a ministry. pero por estar pensando en lo que Dios va a hacer con el otro, But think of what les God's gonna quita do el with the sueño, other. aleluya. Their sleep goes away. Yo no sé si usted vino el día de hoy. I don't know if you're here today. Yo creo que Ana salía de su casa, I believe Hannah will come out of her house. perdón, Penina salía y estaba viendo la Penina casa will de come Ana. out and we'll look at Hannah's house. Y Ana alegre, And Hannah was so happy, contenta, cheerful. el estómago le estaba Her creciendo. belly was growing. La promesa de parte de Dios se estaba cumpliendo, The promise aleluya. from God was being Y fulfilled. se iba a llegar el día donde aquella mujer iba a tener que dar a luz And that day when the woman had to la give birth promesa de Dios. to Alguien the dice promise of amén. God. Can someone say amen? Pero aquella mujer llamada Penina vivía preocupada, But that woman called Penina was worried. pensando en lo que Dios estaba haciendo con Ana. Thinking of what God was doing with Hannah. Yo le miro el estómago más. Oh, I see her Yo stomach creo is que está growing. comiendo de más. Voy a ver qué I come. think she's eating more. I'm going to see what she's eating now. Y estaba al pendiente de lo que hacía. And she was just worrying what she was doing. Pero el estómago no dejaba de crecer But her belly will not stop growing hasta que dio a luz un hijo. until she gave birth to a son. El hijo representa el ministerio. The son represents the Hay ministry. un ministerio que se está cocinando dentro de ti. There is a ministry that's being cooked inside of you. Yo no sé si alguien puede entender. I don't know if someone Dije, hay un understands. ministerio que se está cocinando dentro de ti. There is a ministry that's being cooked within you. Pero tienes que tener cuidado con las peninas. But you need to be careful with the peninas. Porque lo que está cocinándose dentro de ti, Whatever is being cooked inside las of peninas you. no quieren que se dé a luz. Peninas do not want that to give birth. Y dicen, Ana está como más gordita el día de hoy. They're saying, oh, Hannah's a little bit more chubby today. Y empezó a preocuparse. And she began to get worried. Y ese es el tipo de persona, hermano, And those are the type of people que están en la iglesia, that are inside the church. tienen ministerio. They have a ministry. Es más, tienen múltiples ministerios. They have multiple ministries. Porque Ana tenía más de un hijo. Because Penina had more than one Tienen son. múltiples ministerios. They have many ministries. Y en vez de enfocarse en sus ministerios, And instead of focusing on their ministries, están enfocados en el ministerio del hermano. they're focusing on the ministry of the brother.
Como que Dios ahora usó al hermano. Oh, the Lord used a brother today. Como que el hermano movió presencia. Oh, the brother moved the presence. Como que Dios lo está levantando. Oh, God is lifting him Y en las up. noches no pueden ni dormir. And at night they can't even sleep. Los desconcentra, no pueden ni orar. They can't even cry. Porque Dios está levantando a tu hermano. Because God is lifting up your brother. Tienes que echar fuera todo espíritu de penina en el nombre de You Jesús. need to cast every spirit of Penina in the Si name of Dios Jesus. usa o no usa a tu hermano, ese no es tu problema. Tú enfócate en lo que Dios te ha dado a ti. If God uses your brother, you have to Deja focus que on what Dios God has levante given a to tu you. hermano. Alguien dice amén a God eso. lift up your brother. Can someone say amen to this? Pero aquella mujer vivía preocupada. But that woman was worried. Preocupada Worried. por lo que estaba pasando Oh, what's going on en la vida de Ana. in the life of Hannah? Escucha esto. Listen to this. Encontré una versión, I found a version que esa versión me mató, hermano. that version impacted me. Lo dicen varias versiones, pero voy a leer la versión traducción al lenguaje actual. There's many versions, but I'm going to read this version. Dice: a los que antes tenían mucha comida, People who once had plenty to eat, Dios los hace trabajar para ganarse el pan. they must now work for only to get a piece of bread. A los que siempre tenían hambre, The ones who were always hungry, hoy los tiene bien alimentados. today they are well fed. Escuche, la Listen. mujer que no tenía hijos, A woman who did not have children, ahora es madre de muchos. now I have given birth to many. La que tenía muchos hijos, But a woman who had many ahora no tiene ninguno. was left with none. Hay un problema con burlarse con el que no tiene. There is a problem with you mocking with the people who do not have. Dicen los que saben The people that know say, que cada vez que Ana, porque usted sabe que Ana tuvo más hijos que Samuel, you know, Hannah had more children than Samuel. pero dicen que cada vez que Ana tenía un hijo, So every time Hannah had a son, a child, a Penina se le morían dos. Penina, two of them would die. Y eso está tremendo, And that's tremendous. porque yo he visto ministerios morirse. Because I see ministries die. Dios no quita los ministerios muchas veces se mueren solos. God does not take away the ministry. Sometimes the ministries die by himself. Y Dios te ha dado un ministerio, hermano, God has given you a ministry. y usted tiene que cuidarlo y valorarlo And you need to take care of it. y enfocarse en él, And focus on it. alimentarlo, cuidarlo, Feed and nurture it. hacerlo Take care of crecer it. como si fuera un baby. Make it grow like if it's a baby. Usted tiene que cuidarlo. You need to take care of it. No tienes que estar viendo en el ministerio de tu hermano, You don't have to be worried about your porque brother's cuando miras ministry. al de tu hermano descuidas el tuyo. Because once you look at your brother's ministry, you neglect yours. ¿Alguien está aquí? Is someone here? Entonces, ¿cuál es el mensaje? So what is the message? Esta iglesia está creciendo, y le hablo a toda la iglesia en general. This church is growing. I'm speaking to the whole church. Y vienen nuevos ministerios. New ministries are coming. Y usted que tiene ministerio, And if you have a ministry, no descuide su ministerio do not neglect your ministry por ver el ministerio del otro. to see someone else's ministry. Porque hay ministerios que se apagan. Because there are ministers who turn off. Está aquí, iglesia. Are you here, church? ¿Sabe que cuando el Señor empezó a hablar a mi vida, You know, when the Lord began to speak to my life, yo digo, tengo que cambiar. I said, I have to change. Tengo que cambiar. I need to change. Y muchas veces Dios te habla y te dice cosas amorosas. And many times the Lord speaks to you and tells you lovely things. Pero hay veces que Dios te habla y te corrige. But sometimes He speaks to you, He corrects you. Porque Él es un padre, hermano. Because He is a father. Y Dios nos corrige como padres. And God corrects us as a father. Y yo empecé a leer y dije, no, tengo que cambiar. And I began and I had to say, I need to change. ¿Está aquí? Are you here? Esto, hermano, This, my brother, tiene que ser una cultura dentro de esta casa. has to be a culture within the church. De cada quien enfocarse en lo que Dios le ha dado. Everyone to focus on what God has given to them. Y no enfocarnos en los demás. And not focus on someone else. Dele un fuerte aplauso al Señor. Give a round of applause to the Lord. Termino con esto. And I'll conclude with this. Aquella mujer That woman que tuvo mucho that had many, terminó triste, she ended up sad, enferma sick,
y sin hijos. and without children. Y la que no tenía nada, And the one who did not have anything, terminó con hijos. she ended up with children. Pero no con hijos cualquiera. But not just ordinary children. Terminó con hijos de ministerio. She ended up with children of ministry, Terminó con hijos de altar. children of the altar, Terminó con siervos de Dios. with servants of God. Yo profetizo que así va a terminar usted. And I prophesy you will end up Con like hijos, this. con siervos de Dios. With children, servants of Con God. gente de altar. Alguien dice amén a With eso. people of the altar. Can someone say amen? Oh, mi alma te alaba, Jesús. Oh, my soul Póngase en praises sus you, pies, Jesus. iglesia. Stand up on your feet, church. Tu presencia, Señor. Your presence, Lord. Tu presencia. Your presence. Voy a orar. I'm going to pray. Mi alma